Général, l'anime, c'est vrai, à côté, la chana n'a pas fait pour faire un mal, on n'a qu'à faire du don, tu vas revenir, il y a un faire mon quai. Ok, bébé, il y a le 28 mars, stade municipal, MC Bagare, voilà que les débats, c'est bon, on a starté pop. Donc, Cɛ ani muso denmisɛnnin makɔrɔba an m'u fo émission kura min tɔgɔ ye Maya Rap info balanzan émission min sigilen don Segu rappeurs olu ka dɛmɛ ani ka kɔlɔlɔw o ka se ka fɛsɛfɛsɛ ka mɛn u yɛrɛ da bi Segu rappeur belebele dɔ b'an bolo min tɔgɔ dogolen tɛ Segu la mɔgɔ t'an bali k'a ɲininka a tɔgɔ yɛrɛ la bari mɔgɔ dɔ bɛ yen o b'a tɔgɔ dɔn min na ani a yɛrɛ tɔgɔ o t'o dɔn invité i ni su e bɛ se k'i tɔgɔ ani jamu fɔ Segu ye wa? ne tɔgɔ Abubakar Haidara, ne tɔgɔ yɛrɛ mais u b'a fɔ ne ma Bagare. MC Bagare comme artiste yɛrɛ. su na ani MC Bagare bɛ ɲɔgɔn bolo. Bagare e bɛ rap la nin y'a san joli ye? Bon ne bɛ rap la a ka ca san 6 kɔni. San 6 bɔ ɲɔgɔn kɔ e bɛ rap la a daminɛ kun ka gɛlɛn maa bɛ yɔrɔ min na bi Bagare yɛrɛ bɛ se ka mun fɔ Segu rap la? Bon halisa an bɛ Segukaw taara n b'a fɔ cogo min Segukaw yɛrɛ de fo halisa u k'u hakili to artistes la u ka soutenir u se fɛn fɛn halisa u k'o kɛ artistes ye quoi pour que halisa a ka ɲɛ ka tɛmɛ nin bɛɛ kan n b'a fɔ ma ca artiste baden bɛ yen minnu bɛ kunun cogo min u tɛ bi ten halisa o bɛ dépassé o de la halisa u ka courage don an na u k'an dɛmɛ u k'u hakili to an na dɔrɔn a bɛ ɲɛ quoi. Segu Bagare y'a jira k'a fɔ Segukaw yɛrɛ tɛ k'u ka artistes dɛmɛ sinon ni Segukaw y'u bolo don u ka artistes kɔrɔ Segu rap bɛ se ka taa ka tɛmɛ nin bɛɛ kan. Segu Bagare an bɛ yɔrɔ min na bi e ka concert ka ca ka tɛmɛ Segu bɛɛ ka concert kan i ye rappeur min ye ko caman kɛ Segu rap la mais e dɔgɔnin dɔw b'a la ka wuli Segu rap la n'o ye denmisɛnninw ye e bɛ se ka ladilikan jumɛn di olu ma don nataw la? Bon ne bɛ se ka kuma ni min i yɛrɛ b'a dɔn Segu ye dugu misɛnnin de ye an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn et puis a jama man ca ma donc min ka gɛlɛn dɔrɔn o ye yɛrɛ bonya ye o ye kelen et puis parce que n'a ɲɛna dɔw bolo u bɛ ɲina quoi n'i y'a mɛn artiste yɛrɛ i tɛriw de don i tɛri fɔlɔw tant que m'olu bila hali ni Segu bɛɛ y'i bila mɔgɔ tɛ se la o de don. Segu Bagare i ka bɔli kun cayara bari waati dɔw n yɛrɛ bɛ Bamako i bɛ Segu i talen Bamako i ye relation sɔrɔ yen mais Bamako sigi yɛrɛ e yɛrɛ sera ka mun sɔrɔ a la nafa na? Bon n taara Bamako n sigira bon n ye fɛn kelen min sɔrɔ yɛrɛ k'o ye nafa o ye relation kelen min o ye Petit Gimari ye a bɛ fɛn caman kɛ n ye bon halisa n bɛ fɛn caman bɛ n bolo et puis n bɛ ka fɛn dɔw sɔrɔ sababu bɛ ka bɔ ale la hali ni n taara Bamako n ka fɛn tila bɛɛ ka nɔgɔn o sababu ye ale ye n y'a faamu. A labɛn bɛ cogo di i bolo? Bon concert kɔni kɛmɛ ka rond sigi fan bɛɛ et puis n ka staff bɛɛ quartier bɛɛ la n y'a faamu kɛmɛ k'olu sigi n ka mɔgɔw bɛɛ fan bɛɛ Segu quartier bɛɛ donc bɛɛ la motivelen don Segu bɛɛ bɛ nin ko in kalama le 28 mars ne ka mɔgɔw bɛ baara la an kɛmɛ ka stade ta dɔrɔn ne bɛ nin wagati na n y'a faamu. Donc kuma foyi tɛ yen concert kuma kɔ? Concert kuma dɔrɔn de bɛ. Ok Segu Bagare an bɛ yɔrɔ min na bi an ka showbizmaniw ka fara armateurs kan ka fara i yɛrɛ tɔɲɔgɔn rappeurs kan Segu rap a tiɲɛlen don tiɲɛ yɔrɔ kelen ma se ka don a la mais e yɛrɛ bɛ se ka mun fɔ o ko la? Bon ne bɛ se ka min fɔ Segu rap yɛrɛ tiɲɛni ko la showbiz b'a la animateurs b'a la parce que olu comme rappeur mana dɔnkili la cogo o cogo animateurs ninnu de kɔrɔbalen et puis a tɛ taga ɲɛ ni kunkolobɔ dɔw ma kuma quoi n y'a faamu donc n'olu ye fɛn dɔw bila yɔrɔ dɔ la hali rappeurs yɛrɛ tɛ se k'o bɔ yen donc olu tɛ k'o kɛ bɛɛ kɔni bi rappeurs kɔni olu ta kɛ dɔnkilida ye
mais u bɛ ka dɔnkili de da mais est ce que u bɛ k'a da k'a fɔ ko an kan ka nin fɛn sɔrɔ a la est ce que an yɛrɛ bɛ ka dɔnkili min da an tɛ k'o fɛn sɔrɔ i bɛ k'a faamu donc o bɛɛ bɛ dépend showbiz la o bɛɛ bɛ dépend animateur la an bɛ ka dɔnkili da an bɛ an sɔn an yɛrɛ bɔ an ma hɛrɛ foyi sɔrɔ fɔlɔ quoi i y'a faamu sinon segukaw an tɛ se ka foyi fɔ olu ma parce que an mana concert kɛ u bɛ taa olu sew de donc hali n'a ye wari sɔrɔ an bɛ se k'a don da fɛ min bɛna mɛn an bolo donc animateur ni showbiz de kan ka na ni nin hakilila bɛɛ ye i bɛ k'a faamu ka don an na an kan ka kɛ ka nin labɛnni in dayɛlɛ ou bien ka nin clip kɛ ou bien ka n t'a dɔn n bɛna fɔ cogo min an yɛrɛ ka se k'an compte YouTube yɛrɛ sɔrɔ an yɛrɛ ye k'o dayɛlɛ fɔlɔ pour que an bɛ se k'o wari sɔrɔ o t'an bolo mɔgɔw bɛ k'an sɔn feere k'an yɛrɛ wari dun rappeur tɛ se compte YouTube bɛ min bolo i bɛ bila YouTube kan i t'a kalama mais mɔgɔ bɛ k'i wari dun donc foyi tɛ se rappeur bolo o kɔni ye ne ka hakilila ye. Segu Bakari ka fɛsɛfɛsuw kɔfɛ k'a jira an bɛ yɔrɔ min na bi Segu rappeur kɔni ta kɛlen don sankɔrɔ boli fɛn tɛ ka sɔrɔ a la concert bɛ ka kɛ son bɛ ka bɔ ma nafa ka dɔgɔ Segu Bakari an bɛna bɔ kumaso kɔnɔ mais n'an ka bɔ kumaso kɔnɔ i bɛ se ka dakuru laban fɔ Segu ye. Bon Segu cɛ denmisɛn ni makɔrɔba n bɛ bɛɛ lajɛlen fo donc le 28 mars ni Ala y'o jira an na ma fama Segu ka bɛɛ lajɛlen ka bɔ ka taga ni soutenir stade municipal kɔnɔna na ne delila k'a fɔ ko 2020 o fɛn ma posé donc o de ye nin Ala y'a jira an bɛɛ lajɛlen na ka di ne ye Segu bɛɛ lajɛlen ka bɔ ka taa soutenir o de tun bɛ ne fɛ ka fɔ. Bakari an tɛ n'i bila ten n'i ma freestyle kɛ Segu ye bari ni émission wale ka la ka kɔrɔ ye donc k'o b'i yɛrɛ bolo. Ni ne ka di ye n wele Segu k'a de e bɛ ko min fɔ Mandeko bɛ ne joie de o ni sɔn in ka di ye Mandeke to k'i swage Segu mouvement ka di ma ka paw ye o an bɛ ka dugu giri pour que ka wari ɲini ni wari t'i bolo Mandeke i tɛ pacha min ni wari t'i bolo Mandeke i tɛ pacha min ni ne ka di ye n wele Segu k'a de e bɛ ko min fɔ Mandeko bɛ ne joie de o ni sɔn in ka di ye Mandeke to k'i swage Segu mouvement ka di ma ka paw ye o an bɛ ka dugu giri pour que ka wari ɲini ni wari t'i bolo Mandeke i tɛ pacha min ni wari t'i bolo Mandeke i tɛ pacha min janatigɛ Mandeke se b'i ye i bɛ to k'i miiri mɛ t'i gosi il faut que n ka ko kɛ Segu Mali sigi ka di ni wari bɛ kɛ fan bɛɛ yala ni wari banna i bɛ sigi min miiri bɛ sɔrɔ ka sini yala a dan de don Ala de bɛ nin ko bɛɛ k'an ye ni ɲɛfɛ mɔgɔ filila kɔfɛ mɔgɔ bɛ sibiri ci la a dan de don bɛ kuma ka wasa wa mɛ ja trop n ka di jali bɛ ji ka i n'a fɔ pito prod daga gɛlɛ bɛ ji ka i n'a fɔ buma ye mɛ faro tɛ kɔti kɔnɔ i n'a fɔ mumu dɛm i bɛ ka min fɔ Mandeke ni tɛ ka kan mɛn ni bɛ ka jugu yɛrɛ Mandeke i kan bɛn Ala ka tiɲɛ dɛmɛ pour que an bɛɛ ka yɛlɛ ni mɔgɔ ma se diɲɛ kɔnɔ ko bɛ jugu b'i la i kana to k'i yɛrɛ bonya mɔgɔ ma ye Ala ka Mandeke mɔgɔninfin ma ye i mana ko ni kɛ o bɛ kɛ koba ye i mana koba kɛ Mandeke o ye sale ye an bɛna mun de kɛ pour que ka libéré an kana to ka ɲɔgɔn minɛ pour que an bɛɛ ka yɛlɛ donc o kelen don ouais cɛ ka freestyle bɛna tila na dɛ. Segu Bakari ale tun b'an bolo kumaso la émission ale sigilen don mɔgɔ m'a réalisé o ye Gawusu Jakite mɔgɔ m'a présenté o Alassane Kulubali b'a fɔ ma ko DJ Pasiko ne b'a fɔ k'an